hay como una angustia que se produce porque uno sabe que el tiempo no entra aquí. There is an anxiety that is produced because one knows that time does not enter in this. Pero al mismo tiempo nada se mueve, y lo que hay es lo que hay, entonces es como una angustia de que es ahora, pero no pasa nada, digamos, o el sueño continúa. There is an anxiety that there is just what it is, and there is an anxiety that nothing is happening, but the dream continues. Sí. There is an anxiety that things as they are and time doesn't play here, time, but at the same time you see that nothing moves, you cannot do nothing, you are paralyzed because any action is from the mind, and the dream continues at the same time. O sea que está paralizado porque todas las acciones vienen del tiempo, del ego, y que entonces él siente que no se puede hacer nada. Bueno, y el sueño continúa. Sí, que el sistema es, ¿no? Esto es lo que hay. This is what is. Esto es lo que hay. This is what is. There will always be some issue with the dream. Siempre hay algo con el sueño, algún problema con el sueño. And maybe even some irritation with just this dream is just going on and on. Y una irritación con el sueño que sigue y sigue. For whom? ¿Para quién? There has to be some separate subject or quality or character from the dream. Tiene que haber un ser separado, un carácter separado o cualidad separada del sueño. It must be something that is impacted by the dream. Debe ser algo que está impactado por el sueño. What is that? ¿Qué es eso? So this thought about goodness, the dream is going on. Y este pensamiento de, el sueño sigue. It's a thought that's arising, of course. Yeah. Es un pensamiento que está surgiendo. To whom is it arising? ¿A quién le surge? If it's arising to something or somebody that has a certain preferences, Si le está surgiendo a alguien que tiene ciertas preferencias, then the thought that arises may fall into the qualification of the preference of yes or the preference of no. entonces el pensamiento que surge puede caer en la calificación de preferencia sí, preferencia no. Now, if it arises and it falls in the qualifications of yes, Y si cae en las calificaciones del sí, I'm okay with that thought. estoy ok, But estoy if bien. it falls in the qualifications is in the no, Pero si cae en las calificaciones del no, then I'm having some issues with that thought.
Entonces estoy teniendo problemas con ese pensamiento. So there has to be some sort of conditions about what is arising, Entonces tiene que haber condiciones de lo que surge, some preferences or whatever. preferencias o lo que sea. So what is arising is referring to those conditions. Y lo que surge se está refiriendo a esas condiciones. But what if there aren't any conditions? Pero ¿qué si no hubiera condiciones? When a thought arises, oh, this dream is going on. Cuando el pensamiento surge, este sueño continúa. And the next thought arises, that was a really nice papaya I had this morning. Y el pensamiento siguiente es, ay, qué buena la papaya que tuve esta mañana. The next thought arises, gee, it'd be nice if I go to the beach tomorrow. Y después viene otro pensamiento, qué bueno sería ir a la playa mañana. I may go, I may not go, it's okay. Puede ser que vaya, puede ser que no vaya, pero está bien. So, have to realize that there are conditions, that there is a lot of, it's not a clean field. Tenemos que darnos cuenta que que se ponen condiciones, que no es un campo limpio. It's because there is some identification with thoughts and feelings and past thoughts and past events, and he did this and she did that. All of that somehow hasn't dissolved. We somehow feel there is something important there. Porque hay una identificación con pensamientos y sentimientos pasados, y entonces... So there is a sort of holding on to, I don't know, to what. Like fear. Entonces hay un aferrarse. Miedo. Well, yeah, I mean, Yo lo siento como miedo. the fear is, Isaac dice, hay un miedo, there is a fear. I mean, the fear is always related to thought. El miedo siempre está relacionado al pensamiento. It's not related to danger. No está relacionado al peligro. Because when there is danger, there is no fear. Porque cuando hay peligro, no hay miedo. There is action. Hay acción. You may end up getting eaten by the lion, or you may end up climbing the tree. Puede ser que acabe siendo comido por el león, o puede ser que te puedas trepar al árbol. Same. Igual. Mismo. In one case, the lion is happy. En un caso el león está contento. In the other case, you are happy. En el otro caso usted está contento. Pero el miedo puede estar en los genes, digamos, también. Pero is the fear in the genes? In the genes. Something very, very old, let's say. Algo muy, muy viejo. You could say that this waking dream right now is interconnected with all dreams. Este sueño despierto ahorita está interconectado con todos los sueños. And there is sort of a sharing. Y hay un compartir. And a virus sharing, ¿no? Virus sharing, Yes. yes. Virus sharing, yes. Like a code. Yes. Yeah. So you could say that yes, it is in the genes. It is at that level. It's at the DNA level. Puede estar en el nivel de los genes y del DNA. But I don't know that science can detect that. Yo no sé si la ciencia puede detectar eso. Because I'm not sure it's in the realm of that which can be detected scientifically. No sé si está en el plano que pueda ser detectado científicamente. But also
there is consciousness, pero también está la conciencia, the absolute reality of presence, of beingness, la realidad absoluta de la presencia y del ser. of awareness. And so you have the antidote. You have the virus and the antidote. Entonces tienes el virus y tienes el antídoto. Yes. So I wouldn't be concerned about fear being, or the negative emotions being at the DNA or not, or the genes level or not. Entonces, ¿qué importa si está en el nivel del DNA o de los genes? I would be more interested in consciousness. Estaría yo más interesado en la conciencia. Meaning the recognition that you have the trump card. Trump card, you know, how do you say it? La base. The trump, when you play trumps. Joker. La base. No sé ni cuál es la base. La carta que se llama Joker. Ah, Joker. Es la base, es la base la que te permite salirte de una situación. Ah, que They tiene don't play la trump. basta. La Trump. base. La basa. The trump card. La basa No, que sí, te, la Joker carta de es- la basa que te permite salirte de una El situación. Joker en el online. Ya. Pero el Joker es en inglés. Yeah, Es la base, lo que te ah. permite salirte Pero de como una no situación. conocemos esa palabra, palabra no no. estamos anglicanizados. Entonces es el Joker en la carta. Tenemos el Yo Joker en no la pertenezco a carta. la academia. you have to get out of jail free card. You have to get out of jail. La base es la carta que nos permite salirnos de una mala situación o un juego. B-A-Z. Yes. B grande, Z. And you are that card. Y tú eres esa carta. Somebody called me one of those days. I was the Joker. I was like, I don't know. Joker. Tú eres esa carta. No sé si es el- A month ago, I didn't understand the joke. I see. Okay. Well. Magdi, when you feel fear, isn't it Oh, go ahead. What? like if you don't have an identity or you don't have a past or a future, then would you feel fear? Because fear, you're anticipating the future. Yes. Ah, si no tienes identidad, no estás con el pasado ni el futuro, ¿sentirías miedo? Porque el miedo está anticipando el futuro. Yes. I mean, fear always relate to some form of resistance, some form of some structure, some belief that things should be this way or that way. To whom? Behind that those belief structures, there is an impression, a feeling that there is somebody, that I am, because we experience it right here, that I am this somebody, behind those thoughts and these beliefs, and these thoughts and these beliefs are protecting me. So this is the impression. The impression is that I am this body-mind, and that these thoughts and beliefs protect me. You see, so this is how we live. Oh, sorry. I forgot Lo que dijo Magdi es que detrás del miedo siempre hay una estructura, que está escondiendo un yo, que es una impresión de yo, que quiere protegerse a sí mismo. Yes. So these ideas about how things should be relate to me, my safety. Entonces estas ideas de cómo debe ser se refieren a mí, a un mí y a mi seguridad. So in our life, normally we're not looking at what is this character that is seeking safety. Entonces generalmente en nuestra vida no estamos mirando al personaje que busca esta seguridad. What we are looking at is what are the various strategies that will keep me safe. Si generalmente estamos mirando cuáles son las estrategias que me van a mantener seguro. And there is actually no strategies that can keep you 100% safe. Y nunca hay
estrategias que te mantienen 100% seguro. So sooner or later you're going to experience, that, oh my goodness, it's not working, oh my God, they're coming at me, they're breaking through the lines of defense. Entonces la sensación y la experiencia es que ya me están atacando y me van a cruzar la línea de defensa. And you will experience the negative emotions. Y vas a sentir emociones negativas. Jealousy, Celos, fear, miedo, anxiety, ansiedad, etc. etc. But so the invitation is to look at not what is the best strategy of defense, Entonces lo importante es no mirar cuál es la mejor estrategia de defensa, but what are they defending? What is behind those lines of defenses? What is that? pero entonces ¿qué es lo que está detrás de esta línea de defensas? ¿Qué es eso? And it's me, Y es trying to protect me and yo. my stuff. Estoy tratando de protegerme a mí y mis cosas. So when you look at the me in this very moment, Y entonces cuando miras al yo en este preciso momento, you don't find actually me. no encuentras al yo. You find perceptions, Y entonces lo que encuentras son percepciones, you will find some bodily sensations, sensaciones corporales, you will find some thoughts, oh, it's really lovely to be here. pensamientos, But you will not find a me. pero no vas a encontrar un yo. You may perceive some images that say, oh, this is me. Vas a percibir algunas imágenes de que esto soy yo. So you perceive me as images. Entonces percibes un yo como And the imágenes. next image is, oh, gee, that was great yogurt this morning. Y la imagen siguiente es, qué buen yogur de esta mañana. Or you may perceive a feeling of me. O una sensación de yo. And next thing, that feeling is not there. Y después ya eso no está ahí. But it's not completely not there. Pero no está So that's completamente the no thing. ahí. The me feeling is not completely not there. Pero el sentimiento del yo no está completamente no ahí. Even in deep sleep, Aún en el sueño profundo. the sense of me is very, 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 very low, but it's not completely out. Aún en el sueño profundo la sensación del yo está muy, muy, muy bajo, pero no está completamente fuera. Only in the realization of the self and knowing yourself fully and completely Solo en la, will that sense of me be off, extinguished. solo en la realización completa del ser, la sensación del yo va a estar completamente fuera. Because when you wake up in the morning after deep sleep, the sense of me, the dimmer goes back up. Porque cuando te despiertas del sueño profundo, la sensación del yo sube de intensidad. It may take a few minutes, but it will rise up. Tal vez en unos minutos, pero va a surgir de nuevo. But we are stubborn, you see. We can see that in fact in this very moment there is no me. Pero somos muy tercos porque vemos que en este momento no hay yo. And then we go back to the protection, how would I protect myself from him, from her, from... Y después voy otra vez a la protección. ¿Cómo me voy a proteger de esto, de lo otro, de ella y de él? So we have to really trust that consciousness is not in need of any protection. You have to really trust that. Pero necesitas confiar completamente en que la conciencia no está en necesidad de ninguna protección. And that it is love. Y de que es amor. And we're all that. Y de que somos amor. Y que So todos it's somos all eso. love. You can't just love this more than that. No puedes amar más este que el otro. Love him more than her. Amar más a él que a ella. Right? I mean, so that separates. You see? Eso separa. So it's a process of looking at it over and over and over. Entonces el proceso de mirar esto una y otra vez, una y otra vez, una